अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फोर साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है एक नई जंग के हवाले से, जिसने दुनिया को एक तीसरी जंग अज़ीम या तीसरी आलमी जंग के दहाने पर ला खड़ा किया है। अमरीका ने ईरान पर अब जो अटैक किया है और जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि अमरीका शायद वो मुल्क हो सकता है जो इसराइल और ईरान के माबैन छिड़ने वाली इस जंग में सालिस का किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अब खुद ईरान पर हमलावर होने के बाद सवाल ये खड़ा हो गया है कि आया ये जंगें कभी रुकेंगी भी या इनका सिलसिला इसी तरह से जारी व सारी रहेगा। ख़ास करके जनूबी एशियाई ख़ित्ते की अगर बात की जाए तो अब इस वक्त ये ख़ित्ता मशरिक़ वस्ता एक नए बहरान में मुब्तला होने जा रहा है और इसराइल फ़लस्तीन मामले के बाद इसराइल और ईरान की जंग भी एक नई जो शिद्दत इख्तियार करती नज़र आ रही है, ये हम दीगर ममालिक भी इसकी लपेट में आते हुए देखेंगे। इसी पर कुछ गुफ्तगू करेंगे कि आखिर क्या होने जा रहा है और क्या अमरीका जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने के बजाय इस जंग का हिस्सा खुद क्यों बन गया। इस पर कुछ बातचीत करेंगे और इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हैं शमा मुंशी। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से कबल जिस तरह से बात की गई कि अमरीका के ईरान पर हमला आवर होने के बाद मशरिक़ वस्ता के एक नए बहरान में मुब्तला होने के जो ख़तरात पैदा हो चुके हैं, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे अपने आज के इस प्रोग्राम में। और इसी मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं सीनियर सहाफ़ी हैं तज्ज़ियाकार शमा मुंशी। बहुत शुक्रिया शमा, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। ये बता दीजिए कि इससे पहले देखा जा रहा था कि इसराइल और ईरान के दरमियान जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ था एक दूसरे पर हमला आवर होने का, जिसकी पहल इसराइल की जानिब से की गई और मुज़ाकराती सिलसिला जो जारी था जिसमें अमरीका मीडिएटर का किरदार अदा करता नजर आ रहा था, वो मुज़ाकरात बुरी तरह से अब हम देख रहे हैं कि शिकार हो चुके हैं इन जंगों के। अब बातचीत ख़त्म हो चुकी है। ईरान का कहना है कि जब तक किसी भी किस्म का सीज़ फायर का ऐलान नहीं होता वो इसी तरह से जवाबी कार्रवाइयाँ करता रहेगा। लेकिन अब खुद अमरीका ने जिस तरह से ईरान पर अटैक किया है अब से चंद घंटों पहले, तो क्या लगता है आपको इससे कि ईरान के जवाबी हमला आवर होने से या ईरान की जवाबी कार्रवाई से ये खित्ता एक नए बहरान में मुब्तला होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समीन, तारीख गवाह है कि जब से दुनिया में जो है अमेरिका का वजूद आया है और अमेरिका जब से ताकत की एक जंग में मुलविस रहा है, तो अमेरिका की तरफ से दुनिया ने हमेशा जो है डिसेप्शन जो है टैक्टिक्स या डिसेप्शन जेस्चर्स ही हमेशा देखे हैं। ईरान एक ऐसा व्हाइट एलिफेंट है या एक ऐसा सफेद हाथी है जिसके ऊपर जो हमेशा से दुनिया के लिए एक जो है अनट्रस्टवर्दी जो है एक मुल्क रहा है। हमारे सामने बेशुमार जो है एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जिसमें लबनान है, बैरूत है, लीबिया है, शाम है, वियतनाम है, इराक है, जाने कौन कौन से ममालिक हैं जिनके ऊपर जो है अमेरिका जो है ना सिर्फ ह्यूमन राइट्स की जो है संगीन जो है वो कार्रवाइयों में मुलविस रहा है, बल्कि उन ममालिक को तबाह और बर्बाद करने के बाद, उनके वो मलियामेत करने के बाद वो उसको ये कहता है इस प्रिटेक्स्ट पे इन पे हमला किया गया कि इनके पास जौहरी हथियारात ना हो। इनके जो शुरू से जो दोहरे जो सारी हकूक के मयारात रहे और हमारे बदकिस्मती से हमारे पास यूनाइटेड नेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा का एक सो कॉल्ड जो एक इदारा मौजूद है जिसका काम सिर्फ और सिर्फ जो है मजम्मत करना है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबरान हैं वो हैरत अंगेज तौर पे G7 या वेस्टर्न कंट्रीज के ममालिक हैं जो कि जिनका हमेशा दे आर लाइक ऑलवेज टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसए और वो यूएस के पपेट्स के तौर पे हमेशा एक काम करते रहे। तो उनका इंटरेस्ट यही है कि ये सो कॉल्ड जो सुपर पावर अमेरिका जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है वो उसको ही हमेशा फेवर करें। आप देखें सबसे पहले दुनिया में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो इख्तिताम हुआ था वो जापान पे अमेरिका की बमबारी के बाद हुआ था, जिसमें इतनी हलाकतें हुई कि आज तक जो जापान उसके जो बुरे हाथ से निकल नहीं पाया। तो मेरे ख्याल में अगर ये कहना कि ईरान रिटालिएट बैक नहीं करेगा तो ऐसा हरगिज नहीं है। यूएसए के ट्रम्प साहब को जो है हालांकि हमारे जो है आर्मी चीफ का एक बड़ा कामयाब दौरा रहा और आर्मी चीफ ने वह प्रेसिडेंट ट्रम्प का लंच जो है करने के बावजूद जो है बड़ी इक्वल जो है उसके टर्म से बातचीत की और उन्होंने कहा और साफ एब्सोल्युटली
کہا کہ ہم ایران کی جنگ میں کسی طرح پہ جو ہے امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ ہم امریکہ کو بھی ایمفیسائز کرتے ہیں، اس چیز پہ اسٹریس کرتے ہیں کہ بجائے کہ وہ جارحیت کا مرتکب ہو، وہ ایران کے ساتھ نیگوسیشن ٹیبل پر آئے، ایران کے ساتھ ٹاکس کرے، ایران کے ساتھ ڈائلاگس کرے۔ تو اس وقت جو ہے ٹرمپ صاحب نے فوری طور پہ اپنی جو ہے خاتون ریپرزینٹیٹو کو جو ہے میڈیا کے آگے کھڑا کیا، اور وہ خاتون جو ہے ریپرزینٹیٹو پرسوں آئی ہے میڈیا کے آگے، انہوں نے کہا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم 2 ہفتوں کے لیے اپنی جنگ کو جو ایران کے خلاف ہے یا اپنے حملے کو جو ہے مؤخر کرتے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کو کا انڈیکیشن دیا، ایک عندیہ دیا کہ کسی بھی طرح سے جو ہے 2 ہفتے کے اندر، چونکہ ہم جو ہے اس دوران جو ہے دنیا جو ہے انگیج کر چکی تھی ترکی کو بھی، تو ترکی کے جو ہے ترکی کے ملک میں اور ترکی کے اور دوسرے ممالک کو شامل کر کے ایران کو پرسویٹ کسی طرح سے کر کے اس ایشو کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ورنہ سمین آپ مجھے بتائیں یہ کیسے دھورے جو ہے انٹرنیشنل معیارات ہیں کہ آپ کا جو ہے اسرائیل جو کہ سب سے بڑا جنگی دہشت گرد ہے، جو سب سے بڑا دہشت گرد ملک ہے، جو کہ ایک قابض ہے، جو کہ ایک پناہ گزین ہے، وہ جو ہے اپنے ہی موصل یعنی کہ فلسطین پہ قبضہ کر کے اور وہاں کے لوگوں کا جینوسائڈ کر رہے ہیں اور جنگی کرائم سے مرتکب ہو رہا ہے، لیکن دنیا بیٹھی میوٹ اسپیکٹیٹر کا رول پلے کر رہی ہے۔ اس طرح سے جب اسرائیل اپنی بدماشی دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو یہ ثابت کرتے ہوئے کہ ایک روگ اسٹیٹ ہے، وہ ایران پہ حملہ کرتا ہے، ایران کی طرف سے کوئی ریٹائلیشن نہیں ہوتی، دنیا خاموشی سے مزے سے دیکھ رہی ہوتی ہے، کوئی دنیا کی طرف سے کوئی رسپانس، کوئی ریئیکشن، کوئی مدد نہیں ہوتی، لیکن جب ایران ریٹائلیٹ بیک کرتے ہیں تو امریکہ بھی جاگ اٹھتا ہے، سو کالڈ یونائٹڈ نیشن دنیا کے تمام ممالک شامل ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جب انڈیا پاکستان کی ننگی جارحیت کرتا ہے مئی میں، اور جو ہے پاکستان کے جو ہے شہری جو ہے علاقوں کو جو ہے اٹیک کرتا ہے، اور پاکستان جب ریٹائلیٹ بیک کرتا ہے، اور الحمدللہ 7 مئی کو ہم 4 گھنٹے کے اندر اندر ان کی جو ہے تمام ملٹری بیسز کو، تمام میزائلز کو، ان کے سائبر سسٹم کو جب ہم کریش کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد یو ایس اے جاگتا ہے، ہمیں ٹیبل ٹاکس پہ لایا جاتا ہے، ہم سے یہ وعدے دیے کیے جاتے ہیں کہ کشمیر کا ایشو ہے جو ریجن ریجن میں ایک انسٹیبلٹی کا باعث ہے، ہم اس کو ریزالو کریں گے، لیکن پھر ہمارے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہودیوں کی اور مشرکوں کی ایک جو فطرت ہے کہ وہ اپنے وعدے کی کبھی پاسداری نہیں کرتے، تو ایسا ہوتا ہے۔ لیکن سمین آپ نے یہ سوال ہے کہ کیا اب ایران ریٹیلیٹ بیک کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایران نے بحر الکاہل کی جتنے راستے ہیں وہ بند کر دیے۔ اس کے علاوہ ایران نے جو ہے دوسرا جو ہے ابھی فوری بات امریکہ اسرائیل پر دوسرا حملہ کیا ہے۔ تو اب اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ یہ سلسلہ اب رکنے والا ہے، تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ مڈل ایسٹ میں ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے شروع ہو چکا ہے، اور جو یہ آپ کا اسرائیل ہے اس کا جو جنگی جنون ہے، اور امریکہ کا یہ جو جنون ہے کہ دنیا میں سے ایک یونیپولر ورلڈ رہے گی اور وہ ایک طاقت کا مجموعہ بن کے پوری دنیا کو رول کرے گا، تو اب ایسا نہیں ہے۔ اچھا شمع، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگوں کا سلسلہ جاری ہے، چاہے وہ یوکرین اور رشیا کے مابین جنگ ہو، چاہے وہ اسرائیل اور فلسطین کے مابین جنگ ہو، غزہ میں جس طرح سے ہم نے دیکھی ہے کہ نسل کشی کی گئی ہے مظلوم فلسطینیوں کی، ابھی یہ سلسلہ رکا نہیں، تھما نہیں، اور ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ایران کے ساتھ اسرائیل کا، اور اب امریکہ بھی بیچ میں کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ جو ایک نہ رکنے والا سلسلہ ہے جنگوں کا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ ختم کروائے بغیر امریکہ نے جس طرح سے اس کا خود ایندھن بننے کی اب ذمہ داری لی ہے یا جو کردار ادا کر رہا ہے، تو کیا اس کا حل نکلتا نظر آ رہا ہے؟ ایٹ دی اینڈ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے سمیم، بدقسمتی سے دنیا کا جو ایک کرائٹیریا رہا ہے، اور آپ کی جو سو کالڈ جو پاورفل اسٹیٹس ہیں ان کا شروع سے ایک جو ہے ایک المیہ رہا ہے، یا ان کا ایک کرائٹیریا یہ رہا ہے کہ وہ دے آلویز ٹلٹڈ ٹورڈز دی پاورفل اسٹیٹس، وہ بہت اچھے سے چیزوں کو گیج کرتے ہیں، بہت اچھی طریقے سے مانیٹر کرتے ہیں۔ آپ انہوں نے یہ دیکھا کہ ایران چونکہ ریٹائلیٹ کر رہا ہے، وہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہم جو ہے مڈل ایسٹ میں جو جنگ کا آغاز ہوا ہے، یہ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہے، یہ تیسری جنگ عظیم کی ابتدا ہے، جو کہ نہ صرف یہ بلکہ وہ نیوکلیئر ہوگی، اور اس کی پوری کا پوری اس کی خطاوار، اس کے ذمہ وار اسرائیل اور امریکہ ہوں گے۔
اور اس جنگ کی خاتمے تک آپ دیکھیں گے دنیا کے جو ڈائنامکس ہیں اور پیراڈائمس آف انٹرنیشنل پالیٹکس ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں، وہ بالکل چینج ہو جائیں گے. اور اس کے بعد اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، رشیا، چائنا اور جو ہے شمالی کوریا، یہ اس جنگ میں بہت جلد انوالو ہونے والے ہیں، کیونکہ بہت اسٹرانگ وارننگ دی جا چکی ہے چائنا کی طرف سے. چائنا ایک ہفتے پہلے پریزیڈنٹ شی جن پنگ کہہ چکے ہیں کہ دنیا جو ہے امریکہ کے بغیر بھی بہت اچھے سے چل سکتی ہے، اور جب دنیا میں جو ہے امریکہ کا وجود نہیں آیا تو دنیا بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی. اب یہ بہت بڑا انڈیکیٹو ہے کہ اس کے کیا ریپرکیشنز ہونے والے ہیں خطے میں اور دنیا میں. اور یہ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گی کہ رشیا جس کے ساتھ جو ہے اس کی ہی لینڈ میں یعنی کہ یوکرین میں جس طرح سے جنگ شروع کرائی گئی ہے فرانس اور دیگر مغربی ممالک کے تھرو، تو اس کا ریٹیلیشن اب ان کے پاس بڑا اچھا ہے. چائنا کے اندر بھی جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اس کی اپنی جو زمین کا خطہ ہے یعنی کہ تائیوان میں وہاں بھی بدماشی کی جا رہی ہے، وہاں بھی جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ تائیوان کو جو ہے چائنا کو لڑایا جائے. حالانکہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے مطابق جو تائیوان جو ہے وہ صرف اور انٹیگرل پارٹ ہے چائنا کا. تو یہ بڑے اچھے مواقع ہیں دنیا کے یعنی کہ پاورفل کنٹریز یعنی رشیا، چائنا اور شمالی کوریا جو ہمیشہ سے جن کو ڈچ کرتا آیا ہے امریکہ، تو آپ یہ اب وقت ہوا چاہتا ہے کہ تینوں ممالک جو ہے ایک جو ہے مٹھی جو بڑھتے ساتھ دیں اور جو ہے امریکہ کے خلاف کھڑے. اور یہ صرف چند دنوں کی بات ہے، آپ دیکھیں گے کہ کتنے تیزی سے خطے کی صورتحال بدلے گی. اب اگر امریکہ چاہے گا بھی، اب اگر اسرائیل چاہے گا بھی کہ مذاکرات ہو، ٹیبل ٹاکس ہو، میڈیشن ہو، تو اب ایسا ہرگز نہیں ہونے والا. اب ہم جو ہے جنگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، دنیا جنگ کی لپیٹ میں آ چکی ہے، اور اس کا خاتمہ صرف اور صرف ایک نیوکلیئر اٹیک کی صورت میں ہوگا. اچھا، اس وقت امریکہ میں اگر ہم ٹرمپ کے داخلی معاملات کی بات کریں تو خود ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں، جو ٹرمپ کے نئے احکامات ہیں یا جو نئے قوانین ہیں، اس کے خلاف امریکی سراپا احتجاج بنے نظر آتے ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد میں امریکی شہریوں کی، امریکیوں کی بطور مظاہرین سڑکوں پر جو ہے وہ محتجج ہوتی ہے، احتجاج کر رہی ہوتی ہے ٹرمپ کی پالیسیز کے اگینسٹ. اب جب کہ ایک نئی جنگ کا آغاز کر دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے اب اپنا جو مدت ہے صدارت کی اس کو مکمل کرنا بآسانی مشکل ہو جائے گا اور مڈ ٹرم الیکشنز میں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ سمین، میں ہمیشہ سے ایک بات کہتی آ رہی ہوں اور میں آپ کے سامنے بھی کہتی آ رہی ہوں کہ سمین، آپ کا جو ہے ملکی اور غیر ملکی حالات پہ آپ کا جو تجزیہ ہوتا ہے، آپ کے جو سوالات ہوتے ہیں وہ اتنے حیرت انگیز ہوتے ہیں، آپ اتنی زیادہ مطلب جو خالی مطلب جس کو کہتے ہیں نا تجربہ کار ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یو جسٹ نیڈ اے پش بیک اینڈ یو ول بی ایوری ویئر. اینی وے، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی اس سوال کے جواب میں کہ جو ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ کو اپنی انفرادی طور پہ قطعی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ خود سے کوئی جنگ شروع کر سکے. اس کے لیے امریکہ کو باقاعدہ کانگریس کی جو ہے اجازت لینی پڑتی ہے. لیکن کانگریس سے جو ہے اجازت لیے بغیر صرف نیتن یاہو یعنی اسرائیل کے جو پریزیڈنٹ کے جو ہے پرووکیٹو کالز پہ امریکہ نے یہ اسٹیپ یعنی امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ جو ہے اسٹیپ لے لیا ہے اور انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا. اور ابھی آپ دیکھیے وہاں پہ جو ڈیموکریٹک اور ریپبلک پارٹیاں امریکہ کی وہ اس پہ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہی ہیں اور اس کا بڑا کنڈیم کر رہی ہیں. اور آپ کا جیسے یہ کہنا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف جو ویسے ہی پیشمار احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں ان کی پالیسی کے خلاف، ان کی ایک باغی حرکتوں کے خلاف، اور ان کا جو ہمارے پاکستان کے عمران خان کی طرح ایک بات پہ دو چار چھ یوٹرنس لینے والا جو رویہ اس کے خلاف. تو اب آپ دیکھیں گی کہ جو ہے آپ کا بالکل کہنا صحیح ہے، آپ کا یہ تجزیہ بالکل صحیح ہے کہ لیکن چونکہ اب یہ جنگ پرولونگ ہوگی تو یہ اس دور میں ظاہری بات ہے یہ اپنا اب ٹرمپ کے ساتھ جو ہے اپنی صدارت تو پوری کر لیں گے، لیکن اس میں ان کو بہت جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور جب تک یہ جنگ جاری رہتی ہے تب تک تو میرا خیال ہے کہ اب ٹرمپ ابھی برسر اقتدار رہیں گے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्रोग्राम में हम कुछ बातचीत कर रहे हैं अमेरिका के ईरान पर हमले के हवाले से कि 3 न्यूक्लियर फील्ड्स को जिस तरह से निशाना बनाया है और जो दावा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि अब ईरान किसी भी जवाबी कार्रवाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता क्योंकि तमाम तर उसकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया है, अमरीकी सदर ऐसा कहते हैं। लेकिन क्या अब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तक, क्योंकि पूरा ख़ित्ता इस वक्त इस जंग में मुब्तला हो चुका है और जिस तरह से शमा मुंशी का कहना है कि तीसरी जंग अजीम जो है, तीसरी आलमी जंग जो है, हम देखते हैं कि उसका आगाज़ हो चुका है इस जंग के बाद से, तो क्या पाकिस्तान तक इसके ख़तरात पहुँचेंगे या नहीं? शमा, क्या देखती हैं आप कि इन हालात में पाकिस्तान कितना मुतासर होता हुआ नजर आ रहा है इस जंग के बाद की सूरत हाल से? देखिए मिस समीन, आपको अंदाजा होगा कि ईरान की भी कुछ बहुत बड़ी बड़ी खाम गलतियां हैं जिसका वो खमियाजा भुगत रहा है। पाकिस्तान हमेशा जो है ईरान को शुरू से अपना एक बरादर जो है मुल्क करार देता रहा है, अपना एक नेबर करार देता रहा है और हम हमेशा अपनी तरफ से बड़े कॉर्डियल जेस्चर्स दिखाते रहे। लेकिन पाकिस्तान को ईरान से हमेशा से कुछ बहुत अच्छे वाइब्स नहीं मिले। आपने देखा कि बीएलए की जो रूस है या बीएलए का जो दहशतगर्द तंजीम है वो जो है ईरान के अंदर मौजूद है और इसके अलावा इंडियन रॉ वहाँ जिस तरह से पेनिट्रेट कर चुकी है ईरान में, वो कोई इसमें किसी की दो राय नहीं है। अब ईरान को जब सदमा पहुंचता है इजराइल के अटैक के बाद और जिस तरह से इसके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अटैक करके एक ही रात में जो है असैसिनेट कर दिया जाता है या शहीद कर दिया जाता है और इनके जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी को हदफ किया जाता है, तो उसके बाद ईरान जब जागता है और जब प्रोब करता है तो पता चलता है इसमें सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट इंडियंस जो कि ईरान में रह रहे हैं, रॉक एजेंट्स और जो है बीएलए के एजेंट्स हैं। तो अगर मेरे ख्याल में उस वक्त ईरान थोड़ा सा पाकिस्तान के प्योर इंटेंशंस की तरफ बढ़ता और पाकिस्तान में जो थोड़ी सी मुसल्लत वाली जो तंजीमों को फरोग दिया गया और जिस तरह मुसल्लत वो चीज़ें की गई, अगर ईरान इससे अवॉइड करता, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान बहुत फर्मली जो है अपने जो ब्रादर मुल्क ईरान के साथ खड़ा है और जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अभी जब ट्रंप के साथ लंच करने गए और आप याद रखिएगा कि ये लंच पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इसलिए इनवाइट किया था कि वो उनकी अक्ल जंग रह गई थी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा आर्मी चीफ नहीं आया जो बगैर किसी प्रेशर के आगे सकम नहीं हुआ और उसने जो इंडिया की जहरियत का भरपूर गुजारा किया, का भरपूर जवाब दिया, बल्कि सिर्फ 4 घंटे के अंदर जो है इंडिया का गरूर खाक में मिला दिया। उस वक्त जो है अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ा और उनको ये एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास अब ना झुकने वाला एक जो है आर्मी चीफ आ चुका है, तो लिहाजा आर्मी चीफ से मुलाकात करने के लिए एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड, यानी दुनिया की तारीख में नहीं है, अमेरिका की तारीख में नहीं है कि अमेरिका ने किसी सेटिंग आर्मी चीफ को अपने व्हाइट हाउस में बुलाया हो, उसको लंच की दावत दी हो। उसके बावजूद फील्ड मार्शल ने एक बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ को थामा और फील्ड मार्शल ने आसिम मुनीर साहब ने कह दिया कि हम ईरान के साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि अगर खित्ते में जंग शुरू होती है जो कि हो चुकी है तो उसमें सरासर पाकिस्तान का भी शदीद नुकसान है, क्योंकि ईरान हमारा जो है एक बराबर मुल्क है, उसकी सरहदें हमारे पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है और इंडिया जो कि एक बहुत ही शक पसंद मुल्क है, उसको पाकिस्तान को खिलाफ जो है पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा। तो इंशाअल्लाह ताला हम इस जंग में अपने ब्रदर मुल्क ईरान के साथ हैं और हम उनके साथ शाना बाशाना करें और हर लिहाज से उनकी जो है जो है इखलाकी और डिप्लोमेटिक जो है इंशाअल्लाह मदद करेंगे। अच्छा, हमने देखा कि जब इसराइल ने ईरान पर हमला किया तो उस वक्त एक डायलॉग का सिलसिला जारी था और 5 अदवार कामयाबी से मुकम्मल हो चुके थे और किसी न किसी हद तक ये कोशिशें की जा रही थी कि मुज़ाकरात के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए ही इस मसले को हल कर लिया जाए और ईरान के ऊपर जो एलिगेशंस इसराइल की जानिब से लगाई जाती हैं उसको ख़त्म किया जा सके या जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इसराइल को ख़दशा है उसको दूर किया जा सके। लेकिन इस सेशन के कंप्लीट होने से पहले ही इसराइल ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात को दुरुस्त समझते हुए ईरान पर अटैक कर दिया। अब क्या इन हालात में आपको लगता है कि जब अमेरिका भी इस जंग का हिस्सा बन चुका है, ये डायलॉग्स दोबारा से कंटिन्यू हो सकेंगे? इनमें कुछ आपको पॉजिटिव इसके रिजल्ट्स नज़र आते हैं? क्या बातचीत के ज़रिए मसले का हल मुमकिन है या फिर जंगें ही मसाइल हल करती रही हैं?
देखिए मिस समीन, सियासत में एक लफ्ज है कि सियासत में कोई चीज लफ्ज आखिर नहीं होती, और इसी तरह से इंटरनेशनल सियासत में, बैनुल अक़वामी सियासत में भी कोई चीज लफ्ज आखिर नहीं होती। मगर चूंकि किसी भी मुल्क के लिए अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इंटीग्रिटी और अपने नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले मुकद्दम होते। आप देखिए कि बार बार जब ईरान को कहा गया कि आप जो है इजराइल पे जो है हमलों से बाज हैं, तो ईरान ने कहा ठीक है, ये जंग रुक जाएगी अगर ईरान जो है हम पर अटैक करने, अगर इजराइल हम पर अटैक करने से बाज है। यानी एक बड़ा वाज़ा एक पैगाम था, एक बड़ा वाज़ा मौक़िफ़ था कि ना ये जंग हमने हरगिज़ शुरू नहीं की। इजराइल की तरफ से जो है हमारे ऊपर नंगी जारियत की गई है, तो अगर इजराइल ये छोड़ देता है सिलसिला, तो ईरान खुद ब खुद रुक जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान की किसी ने ना सुनी, और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे थे, तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का एक जो है ट्वीट था, जो अभी भी मेरे पास महफूज है, और आई विश कि मैं अभी आपके पास जो है वीडियो कॉल पर मौजूद होती तो मैं दिखाती कि उसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि आपके जो बाइडेन है वो किसी भी तरह से ईरान के साथ जानबूझ के जो है जंग में मुलविस होंगे ताकि वो इलेक्शन जीत सके। मगर जो बाइडेन ने जो है अपने दौरे सदारत में किसी किस्म की किसी जंग में इन्वॉल्व ना हुए, बल्कि जो है हमेशा जो जंगी जुनून है हमने डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौरे इक़्तिदार में देखा। उनसे जो प्रीवियस जो थे, यानी कि बुश, दोनों बुश साहब, तो दोनों बुश सदर थे अमेरिका के, वो भी इस तरह की जंगी जुनून और उसमें जो है एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला थे। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का भी यही तर्ज अमल है। बहरहाल अब जंग शुरू हो चुकी है, अब बात जो है निकल चुकी है, तो मेरा ये ख्याल है कि बात अब हम हालात जो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ पहुंच चुके हैं, और आलमी जंग स्टार्ट हो चुकी है। कुछ ही दिन के अंदर आप देखेंगे रशिया, चाइना, शुमाली कोरिया और पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा होगा, और उसके बाद हालात किसी के भी हाथ में नहीं रहेंगे। जो आज ये गलती इस गलती के जो आज ये मुर्तकिब हुए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप साहब, उसका जो है खमियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस जंग के खात्मे के बाद मिस समीन, मार्क माय वर्ड्स, विद टुडेज डे कि दुनिया में जो ताकतें उभरेंगी उसमें पाकिस्तान, ईरान, रशिया, शुमाली कोरिया, चाइना और 2-3 ऑयल स्टेट्स होंगी। और जो है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि अमेरिका का जो एक सुपर पावर का खुमार और था, आप देखेंगे कि उसकी तमाम रियासतें जो है टूट जाएंगी, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, और इसी तरह से जो है अमेरिका का जो सुपर पावर का जो पुत है वो खुद से पाश होने वाला है। बहुत शुक्रिया शमा मुंशी आपका। हमने आज कुछ बातचीत की ईरान के और इसराइल के माबैन होने वाली उस जंग के हवाले से जिसका हिस्सा अब अमरीका भी बन चुका है, और इसराइल के जो वज़ीर आज़म हैं बेनियामिन नेतन्याहू को के ट्रंप की इस काविश को खासा सराहते हैं, और वो ये कहते हैं कि जो वादा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के साथ वो पूरा कर दिखाया, और ईरान पर अटैक करके उसको न सिर्फ ये कि मुकम्मल तौर पर मफलूज कर दिया है, उसकी तमाम तर टेक्नोलॉजीज़ को ख़त्म कर दिया है, उसके उन तमाम तर मिसाइल टेक्नोलॉजीज़ को सफ़ा हस्ती से मिटा दिया है जिसकी बुनियाद पर ईरान ये समझता था कि वो जंग जीत सकता है। तो आया क्या ये ख्याल दुरुस्त समझा जाएगा, या फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई का इंतज़ार करते हुए, और जिस तरह से ईरान खुद कहता है कि भरपूर जवाबी कार्रवाई अब की जाएगी, तो क्या इस जवाबी कार्रवाई के नतीजे में हम तीसरी आलमी जंग को बढ़ता हुआ देख सकेंगे? इस पर यकीनन आने वाले वक्त में मज़ीद तबसरा किया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही। अपनी मेज़बान समीन नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।